नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ विद्या इंडिया से। आज 5 मिनट्स मील में बनाने जा रही हूँ टूना राइस बर्ल। 한 번 만들어서 제가 봉투에 넣고 आज मैंने बनाया कोरियन 주먹밥। Korean में 주먹 means like it's a mutti rice। तो फिर मैंने इसमें डाला, आप देख सकते हैं ऊपर से तिल है और ये किम करो, और आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पर क्या है अंदर। ये टूना और मायोनेज मिक्स करके मैंने डाला था वो ये, तो फिर मैं सर्व करूँगी। वाह 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 वाह, it looks so delicious. So delicious. बहुत इजी रेसिपी है। और जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाला इसमें बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें टूना, मायोनेज और ये तेल और किमकारो, और मैंने आज तिल का तेल भी यूज़ किया, तो ये तिल के तेल से बहुत ही टेस्टी लग रहा है।
सारे इंडियन खाना था। तो फिर मैं कुछ नया रिसर्च करने जा रही थी, तो आज मैंने कोरियन खाना बना लिया। बहुत ही ईजी है, आप लोग भी कभी बनाकर खा सकते हैं। स्पून रहेगा, बहुत ही फास्ट खाती हूँ मैं। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के सजेशन के अनुसार ये बनाऊंगी। क्या खाना पसंद है आप लोगों को प्लीज़ बताइए मुझे, और मैं ट्राई करूंगी और रिसर्च करूंगी